ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି କମ୍ ସମୟରେ ଆଉ ସହଜ ଉପାୟରେ ବନିଯାଉଥିବା ପାଳଙ୍ଗ ପନିରର ରେସିପି। ଏବେ ତ ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଛି, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ମାର୍କେଟରେ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ମିଳୁଛି। ତ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ପାଳଙ୍ଗ ପନିରର ରେସିପି ବନେଇବା ଆଉ ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟରେ ବନେଇବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଶ୍ମି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ରେସିପି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିନେବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। तो स्टार्ट करवा आजिर रेसिपी। एटी गोटे कड़ाई मु पानी नहीं जाइए अल्प पानी को भल भाव गरम करनबा। पानी आमर भल भाव गरम हो सारापर एटी मु 2 बिड़ा पालंग शाग नहीं शाग को भल भाव बाछिकी धोईकी नहीं जाइली। एबे शाग को ये गरम पानी देकी 1 ରୁ 2 मिनट आम ये पानी रे शाग को सिझे नबा। बेसी समय बिल्कुल भी शाग को पानी रे सिझेबेनी, मात्र 1 ରୁ 2 मिनट पर्यंत शाग को पानी रे देबे। 1 ରୁ 2 मिनट एमती शाग को पानी देले कौन हम ना शागर जो कंचा स्मेलटा जीवा सहित शाग आमर टिके नरम हो जाए। तो ये मुझे 1 ରୁ 2 मिनट हम शाग को गरम पानी दे सारापर एबे चलतु शाग को आम ठंडा पानी रे ऐड करवा। ये मुझे पूरा ठंडा पानी नहीं, ठंडा पानी रे शाग को देले कौन हम ना शागर कलर आमर बिल्कुल भी चेंज हेबनी। ठंडा पानी रे शाग को 3 ରୁ 4 मिनट पर्यंत एमती रखी नबा। 3 ରୁ 4 मिनट पर शाग ये पूरा ठंडा हो गला पर गोटे ग्राइंडर जार रे शाग को ये नहीं जाइए। एबे जार रे दबा 2 ରୁ 3ଟା कंचा लंका, आपन यदि राग अधिक खाउथिबे अधिक कंचा लंका मध्य नहीं पारिबे। अल्प धनिया पत्र दबा। एबे आमे पूरा चिकन करके बाटिके नहीं आसीबा। एठी देखि पारथिबे मको भल भाबरे पूरा बाटिके नहीं आसी। एबे आमे साइड रे रखिबा। गैस ऑन करी गोटे कढ़ाई बसैबा। कढ़ाई गरम होला परे 2-3 चम्मच भलिया तेल दबा। तेल टिके गरम होला परे 2टा सुखला लंका, ता सहित 2 खंड दालचीनी, 1 चम्मच गोटा जीरा। जीरा हमर टिके फुटी गला परे एठी आमे ऐड करबा रसुण और अदा। रसुण रो क्वांटिटी टिके अधिक रखिथिबे। जेतेबेले आपण माने पालंग पनीर बनौथिबे रसुण को टिके अधिक देबे, बहुत बढ़िया टेस्ट आस्ताए। एठी मु रसुण को पूरा छोट छोट खंड रे काटि देथिली आ अदा देथिली अल्प। एठी आमे अदा और रसुण को भल भाबरे भाजी नबा। अदा रसुण को भाजिला बेले बहुत ही बढ़िया बास्ना आस्ताए। जेतेबेले अदा रसुण भल भाबरे भाजी जाए बस सेही बास्ना आसीबा पर्यंत आमे एठी अदा और रसुण को भाजिबा। 2 ରୁ 3 मिनिट गैस रो फ्लेम हाई रखी भाजी सारा पर अदा रसुण को बहुत बढ़िया बास्ना आसलानी। यही जगह आम ऐड करवा पियाज। एटी मु गोटे बड़ साइज रो पियाज को पूरा छोट छोट खंड रे काटि नेथिली। एटी ए पियाज को दे सारा पर पियाज को मध्य सेम प्रोसेस रे आम भाजी नबा। थरे आपण माने पालंग पनीर यही प्रोसेस रे बनातु, देखिबे एटा खाइबा पई केते बढ़िया लागिबो। तो ये देख पारे पियाज आमर भल भाव भाजी होगलानी। यही जगह आम ऐड करवा टमाटो। एटी मु गोटे बड़ साइज रो टमाटो को एमती छोट छोट खंड रे काटि नेथिली। टमाटो को दे सारा पर टमाटो को एटी आम भल भाव भाजिबा। जेमिति टमाटो आमर पूरा सॉफ्ट हो जिवो बस सेही पर्यंत आम एटी टमाटो को भाजी नबा। गैस रा फ्लेम ए पर्यंत आमर हाई रे अछि। हाई फ्लेम रे एटी आम सब मसला को भाजीजे। तो टमाटो को एटी आम भल भाव गोळई सारेनी। एबे चलंतु एटी अल्प लूण दे देबा। लूण अल्प देले कोन हबो ना टमाटो आमर जल्दी सॉफ्ट हो जिवो। तो लूण दे सारा पर आउ थरे आकु एमती गोळई नबा। एबे आकु आम कवर कर दबा। कवर करके 2 ରୁ 3 मिनिट पर्यंत छाड़ीबा। 2 ରୁ 3 मिनिट पर देखिबे टमाटो आमर पूरा सॉफ्ट हो जाइथिबो। तो ये मुझे भल भाव गोळई नहीं। एबे चलंतु को कवर कर दबा। गैस रा फ्लेम को लो करके 2-3 मिनिट पर्यंत छाड़ीबा। 2 ରୁ 3 मिनिट पर एबे चलंतु कवर काढ़ीबा। तो ये देखि पारुथिबे टमाटो आमठी हमर पूरा सॉफ्ट हो जाइछि। पूरा मसला सहित टमाटो एठी पूरा मिसी गलानी। तेल मध्य मसला रु अलगा हलानी। तो एबे चलंतु एठी हम ऐड करबा गुंडा मसला। आगुरु मु लूण देई देइथिली। एबे एठी गुंडा मसला दउची। गुंडा मसला रे 1/2 चम्मच हळदी गुंड, 1/2 चम्मच लंका गुंड, 1/2 चम्मच देइथिली धनिया गुंड, 1/2 चम्मच जीरा गुंड। बस एतिकी मसला देकिना एबे आकु हम भल भाबरे कसी नबा। मसला को 2 ରୁ 3 मिनिट पर्यंत एमिति कसी नबा। गैस रा फ्लेम को सेमिति लो ही रखिथिबे, हाई करिवेनी। 2-3 मिनिट मसला को कसी सारा पर एठी हम ऐड करबा कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी अल्प माने अल्प देबे, देखिबे एटा केते बढ़िया लागिबो। तो कस्तूरी मेथी को हाथ रे एमती मकचिकिना अल्प दे देबा। कस्तूरी मेथी दे सारा पर एबे आकु मु भल भाबरे गोळई नोची। एबे चलंतु एठी ऐड करबा अल्प दही। एठी गोटे बड़ चम्मच रे 2 ରୁ 3 चम्मच भलिया एठी दही दे दोची। दही देले कोन हबो ना टेस्टा बहुत बढ़िया आसता है दही रे। तो ये आपण मैंने 2 ରୁ 3 चम्मच भाया दही ऐड करेंगे। दही दे सारापर ये मसला को आम आउ 3 ରୁ 4 मिनिट पर्यंत कषा। मसला जे पर्यंत आमर भल भाव कषि होची। एबे चलंतु पनीर को आम हल्का भाजी नबा।
ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିନେବେ। ମସଲାକୁ ଏମିତି କଷିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଆରପଟ ଚୁଲାରେ ଏଠି ମୁଁ ବସେଇ ନେଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଭଳିଆ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିନେବା। ଏଠି ମୁଁ ପନିର ନେଇଥିଲି ପାଖାପାଖି 250 ଗ୍ରାମ। ପନିରକୁ ଏବେ ଏଠି ଏଇ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଦେଇଦେବା। ପ୍ୟାନ୍ରେ ପନିରକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ ହାଲକା ଭାଜିବା। ଆକୁ ପୁରା କଡ଼ା କରି ଭାଜିବେନି। ଉପରେ ବାସ୍ ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠି ପନିରକୁ ଭାଜି ନେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପନିରକୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ନ ଭାଜିକି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜିକି ଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏଠି ମୁଁ ପନିରକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଆକୁ ମୁଁ ଭାଜି ନେଉଛି। ପନିରକୁ ପାଖାପାଖି 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପନିର ଉପରେ ଆମର ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ବାସ୍ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପନିରକୁ ଭାଜିବା, ଆଠୁ ବେଶୀ ଡିପ୍ କରି ଭାଜିବେନି। ପନିର ଏମିତି ହାଲକା ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଏବେ ଏଇ ପନିରକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମସଲା ଆମର କଷି ହେବାର ପାଖାପାଖି 2-3 ମିନିଟ୍ ଆଉ ହେଇଗଲାଣି। ମସଲା ଏଠି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ମସଲାରୁ ବାସ୍ନା ଗୋଟେ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ତ ମସଲା ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇଠି ଏବେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ବାଟିକି ରଖିଥିବା ପାଳଙ୍ଗ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ତ ଆମର ଲୋ ଥିଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେବେ। ବାଟିକି ରଖିଥିବା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ଧୋଇକିନା ଅଳ୍ପ ପାଣି ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିଦେବେ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝେଇ ନେବା। ପାଖାପାଖି 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଏଠି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ସିଝେଇବା। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ସିଝେଇବାର ପାଖାପାଖି 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। 5-7 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ପନିରକୁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ପନିରକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିଦେବେ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆଉ 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଆମେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଗୋଳେଇ ନେବା। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ମୁଁ ମିଶାଇ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ଲୋ କରିଦେବା। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏବେ ଆକୁ କଭର୍ କରିକି ଆଉ 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବା। 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କଭର୍ କାଢ଼ିବା। ତ ଏଠି ଆମର ପାଳଙ୍ଗ ପନିର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ରେସିପିଟା ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ତ ବନେଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ। ତ ଏଠି ଆମର ପାଳଙ୍ଗ ପନିର ପୁରା ରେଡ଼ି। ଥରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ପାଳଙ୍ଗ ପନିର ବନାନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରେସିପି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।